সকল के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज भी हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे और ऑब्वियसली लिटरेरी थ्योरी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसके साथ आज एक धमाकेदार चीज़ आपको जानने को मिलेगी। सो प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस वीडियो एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पी लिटरेचर। हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए स्पी लिटरेचर को और जुड़े रहिए स्पी लिटरेचर के साथ। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, इन्फॉर्मेशन एंड पढ़ाई से रिलेटेड बातें मिस ना हो। আজকে আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই বলবো। লিটারি থিওরি আমরা শুরু করছি, যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আজকের ভিডিওতে শেষের দিকে একটা খুব ধামাকাদার বিষয়বস্তু আমি অ্যানাউন্স করতে যাচ্ছি। সো প্লিজ স্টে কানেক্টেড উইথ এসপি লিটারেচার আর প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন আর জুড়ে থাকুন এসপি লিটারেচারের সাথে। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো যাতে করে কোনো আপডেটস বা ইনফরমেশনস বা পড়াশোনা সম্পর্কিত বিষয় তোমাদের দ্বারা বিচ্যুত না হয় বা মিস না হয়ে যায়। তো শুরু করা যাক। तो आज मैं पहले बंगाली में कहूँगी, बाद में हिंदी में कहूँगी और साथ में जो भी पढ़ाई से रिलेटेड बातें होंगे साथ में एक पर्सनल चीज़ें भी शेयर करूँगी। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड। तो আমরা শুরু করছি। ইউজিসি নেট জিআরএফ জুন 2025 পেপার টু ইংলিশ লিটারেচার টেলিগ্রাম চ্যানেল নেম এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট টেলিগ্রাম চ্যানেল লিঙ্ক https://t.me/1/UGC lit। লিটারারি থিওরি স্টার্ট করব আমরা। তো আজকে প্রথমে লিটারারি থিওরিতে আমি জানিয়ে এসেছি, সেটা হলো স্কুলস অফ ইন্টারপ্রিটেশন, লিস্ট অফ স্কুলস। কীরকম কেমব্রিজ স্কুল, শিকাগো স্কুল, এগুলো আমাদের যতগুলো আমি লিস্ট করে এনেছি এগুলো তোমাদের বা তোদের বা আপনাদের কর্তব্য বা ডিউটি হলো যে সেগুলোকে লিখে গুগল থেকে হোক, ইউটিউব থেকে হোক, বই থেকে হোক, যেখান থেকে হোক সংগ্রহ করে এই স্কুলগুলোর সঙ্গে এই নির্দিষ্ট একটা গ্রুপের সঙ্গে বা বিভাগের সঙ্গে কোন কোন ব্যক্তি, এক বা একাধিক ব্যক্তি জড়িত আছেন, ওনাদের নাম এবং ওনাদের কোনো ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্কসের লিস্ট, সেটা ডেফিনেটলি ক্রোনোলজিক্যালি রেডি রাখা। তার সাথে সাথে কোনটা কীভাবে পড়তে হবে আমি বলছি। সো প্লিজ স্টে কানেক্টেড অ্যান্ড ডু নট স্কিপ দিস ভিডিও। কেমব্রিজ স্কুল 1920s to 1930s, শিকাগো স্কুল 1950s, ডিকনস্ট্রাকশন 1967 to present time, feminist criticism 1960 to present, psychoanalytic criticism, Freudian criticism 1900 to present, Jungian criticism 1920s to present, Lacanian criticism 1977 to present, Marxist criticism, Frankfurt School 1923 to 1970, New criticism 1930s to 1960s, New historicism 1980s to present, New historicism, then New humanism 1910 to 1933, Post-structuralism 1960s to 1970s, and queer theory 1980s to present time, Russian formalism 1915 to 1929. Next, structuralism 1950s to 1960s, last eco-criticism and others keywords, reader-centric criticism কে আমরা reader response theory নামে জানি, text-centric criticism কে আমরা new criticism বলে জানি, author-centric কে আমরা romanticism বলে জানি, context-centric বা context কেন্দ্রীয় বিষয়কে আমরা feminism, marxism, others যে বিষয় থেকে জানতে পারি, এবং finally post colonial literature। এবং আমি এখানে বলবো আরও অনেক কিছু বিষয় আছে লিটারি ক্রিটিসিজম থিওরির এবং ক্রিটিসিজমের, এবং লিটারি থিওরি ক্রিটিসিজম কিভাবে একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত এবং কেনই ব্রিটিশ লিটারেচার, ইংলিশ লিটারেচার পড়তে গিয়ে ব্রিটিশ লিটারেচার, আমেরিকান ইন্ডিয়ান লিটারেচার, ওয়ার্ল্ড লিটারেচারের সাথে আমাদের থিওরি, ক্রিটিসিজম, কালচারাল স্টাডিজ অ্যান্ড আরও অনেক কিছু বিষয়বস্তু আলাদা আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। এর ইম্পর্টেন্স কি, এর গুরুত্ব কি, কেন আমরা একে পড়বো, কিসের জন্য পড়বো, এটা আমাদের কী কারণে হেল্প করছে লিটারেচারকে পড়তে, সেই বিষয়গুলো কিন্তু অলরেডি বাংলায় আলোচনা করা আছে 10 মাস, 8 মাস, 7 মাস আগের ভিডিওতে, যেটা ডেফিনেটলি বাংলায় আলোচনা করা আছে। হিন্দিতে আমরা লাস্ট 7-8 মাস থেকে আলোচনা করছি, কিন্তু বিষয় হচ্ছে সেগুলো আমাদের বেসটা ক্লিয়ার করার জন্য জানা দরকার যে কিছু পড়বো তো কেন পড়বো, ওয়াই ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে কোনো বিষয়কে গোড়া থেকে বোঝার জন্য। তো এর পাশাপাশি আমি বলবো যে এগুলো যে আমি লিস্ট বললাম, এখন আমরা পরবর্তীতে কি নিয়ে আসছি, পরবর্তীতে আমরা তো শিকাগো স্কুল অ্যান্ড কেমব্রিজ স্কুল অতটাও এলাবোরেটলি বা বিস্তারিতভাবে কিছু বলার নেই, কিন্তু ডিকনস্ট্রাকশন থেকে বলার আছে। তো ডিকনস্ট্রাকশন, ফেমিনিস্ট ক্রিটিসিজম, সাইকোনাটিক, এখান থেকে এক নয় একাধিক ব্যক্তিগণ এই গ্রুপগুলো বা ক্রিটিসিজম বা থিওরিগুলোর সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং কে কী কনসেপ্ট দিয়েছেন, কার কোন টার্মস বা কি ওয়ার্ডস আর কোনটা কনসেপ্টস খুব গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাদের আবার কোনো আদার্স কোনো ওয়ার্কস আছে কিনা সেই ওয়ার্কসের ক্রোনোলজিক্যাল লিস্ট প্রিপেয়ার করে রাখা। যখন আমরা কোনো ক্রিটিক থিওরিস্ট বা ক্রিটিককে তুলছি বা কোনো থিওরিকে তুলে নিচ্ছি লাইক ডিকনস্ট্রাকশন বা ফেমিনিস্ট ক্রিটিসিজম, শুধু আমরা পড়বো না হোয়াট ইজ ডিকনস্ট্রাকশন, হু কয়েন দিস টার্ম, কে ডিকনস্ট্রাকশন বলেছেন, কেন এই ডিকনস্ট্রাকশন এসেছে, শুধু এটা
পড়বো না, তার সাথে সাথে পড়বো যে কে বা কারা এক বা একাধিক ব্যক্তিগণ পড়বো। যখন এক বা একাধিক ব্যক্তিগণকে পড়তে যাবো শুধু ওনাদেরকে অ্যাজ আ পার্সন বা অ্যাজ আ থিওরিস্ট অ্যাজ আ ক্রিটিক পড়লাম হয়ে গেল তা না, কিন্তু ওনাদের আদার্স কোনো লেখা যদি থেকে থাকে সেটা যেটা এনটিএ ইউজিসি নেট অ্যান্ড সেট অ্যান্ড গেট এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যেটা ইম্পর্টেন্ট, ডেফিনেটলি আমাদের ওই রাইটার বা ওই অথর বা ওই ক্রিটিক বা থিওরিস্টের লেখাটাকে আমাদের কী করতে হবে, সেটাকে আমাদেরকে গুগল করতে হবে বা ইউটিউব বা যে কোনো একটা বই থেকে যে কোনো একটা রিসোর্সেস অনলাইন অফলাইন পেইড কোর্স ফ্রি রিসোর্সেস যেখান থেকে হোক সেলফ স্টাডি হোক আমাদেরকে পড়তে হবে। এবং ওই মুহূর্তে আমরা যদি ক্রোনোলজিক্যাল ওনাদের লেখাগুলোকে ক্রোনোলজিক্যালি রেডি রাখি, চাই সেখান থেকে ক্রোনোলজিক্যালি এনটিএ ইউজিসি নেট সেট গেটে চাওয়া হোক প্রশ্ন বা না হোক, যে বা যাই রাইটার ব্রিটিশ লিটারেচার হোক, আমেরিকান, ইন্ডিয়ান, কানাডিয়ান, ক্যারিবিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান যে লিটারেচার নিয়ে আমরা পড়ি না কেন এবং তার সঙ্গে যে থিওরি বা থিওরিস্টকে নিয়েই পড়ি না কেন, যদি আমরা ওনাদের লেখাগুলোকে প্রথম দিন থেকেই আমরা ক্রোনোলজিক্যালি রেডি রাখি তাহলে কিন্তু ভবিষ্যতে সেটা গ্র্যাজুয়েশন ইউজি হোক, পিজি, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন হোক বা এই ধরনের নেট সেট গেট এক্সাম হোক বা আদার্স কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম হোক, আমাদের এক্সট্রা করে পরিশ্রম করতে হবে না। ওই খাতায় আগে থেকে প্রস্তুত করা পরিশ্রম করে রাখা নোটটাই আমাদেরকে পরবর্তীতে এক নয় একাধিকবার সাহায্য করবে। তাই আমি তো বলবো ব্রিটিশ লিটারেচার হোক বা ওয়ার্ল্ড লিটারেচারের যে কোনো একটা লিটারেচার হোক বা ইংলিশ ইন ইন্ডিয়া হোক বা হচ্ছে রিসার্চ মেথোডোলজি বা এই ধরনের থিওরি ক্রিটিক যাই হোক না কেন, যে ফিগার বা যে রাইটার অথর থিওরিস্ট ক্রিটিককে প্রমিনেন্ট বা প্রধান বলে মনে হচ্ছে তার লেখাগুলোকে আমরা ক্রোনোলজিক্যালি রেডি রাখবো, তাহলে আমাদেরকে আর পরবর্তীতে এক্সট্রা করে ওই রাইটারের জন্য বা ওই ক্রিটিক ওই থিওরিস্টের জন্য এক্সট্রা করে এফোর্ট দিতে হবে না। একবার রেডি রাখবো 10 বার কাজে দেবে, লাইক দ্যাট কাইন্ড অফ প্রিপারেশন আমাদেরকে করে রাখতে হবে। নেক্সট আমরা চলে যাচ্ছি, এখানে আজকে এগুলোই বলার। পরবর্তীতে এসপি লিটারেচার কী নিয়ে আসছে, পরবর্তীতে এসপি লিটারেচার নিয়ে আসছে আমরা থিওরি নিয়ে আসছি, এক একটা করে থিওরিকে ধরবো হয়তো বা বোর্ডে অথবা আমি খাতায় বুঝিয়ে বুঝিয়ে পড়াবো এবং তার জন্য আমাকে সেলফ স্টাডি করতে হবে ভীষণ রকমভাবে, যাতে করে হিন্দিতে বা বাংলায় যেদিন যেটা নিয়ে আসি সেটা যেন ক্লিয়ার কাট বুঝতে পারে সবাই। একটা এসপি লিটারেচারে এসে যায় এবং এখান থেকেই যেন সবটা কভার করে যেতে হয়, তার জন্য 10 জায়গায় তাকে হাতড়াতে না হয়, এরমভাবেই আমরা নিয়ে আসবো এবং যাতে অবভিয়াসলি তারা বুঝতে পারে। ঠিক আছে, তো নেক্সট আমরা আর কিছু কথা বলে আমরা চলে যাব হিন্দিতে, আর অবশ্যই একটা পার্সোনাল কথা বলবো বললাম। সো আর এখানে কি থাকছে, আপকামিং ইভেন্টস, নোটিফিকেশন, সিলেবাস প্লাস এক্সাম। সিলেবাস নিয়ে আলোচনা করবো, এক্সাম কবে হবে না হবে রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত। তো নোটিফিকেশন আমরা কি নিয়ে দেবো, সিইউটি কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট। এখনো পর্যন্ত লাস্ট 1 বছর ধরে এসপি লিটারেচার তোমাদের সামনে বা আপনাদের সামনে শুধুমাত্র ইউজিসি নেট সেট গেটের কথাই তুলে ধরে এসেছে, কিন্তু হয়তো আগামী সময় আগামী দিনে সেটা 1 সপ্তাহ 1 মাসের মধ্যে হতে পারে আমরা সিইউটি সম্পর্কিত খবর বা পড়াশোনার বিষয়ে আলোচনা করব এবং আমরা আদার্স কি শুধুমাত্র স্টুডেন্টকে কম্পিটিটিভ এক্সাম ইউজিসি নেট সেট গেট অবধি ক্র্যাক করানোর জন্য গাইডলাইন দিয়ে দিলাম, তারপর আমাদের ডিউটি শেষ। নট লাইক দ্যাট, আমাদের ডিউটি ওখানেই কমপ্লিট হয়ে যায় না। একটা ছাত্র বা একটা মানুষকে বা যদি কেউ তৈরি করার বা একটা গাইডেন্স দেওয়ার কর্তব্য বা রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে থেকে থাকে, তার অনেক কিছু দিক আছে যেগুলো আমাদেরকে ধরিয়ে দেওয়া উচিত। তো অবভিয়াসলি আমরা এখানে জানাবো, তার জন্য অবশ্যই জুড়তে হবে টেলিগ্রাম চ্যানেল, যে টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক বা নেম দেওয়া আছে এখানে, এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট, https://t.me/UGC lead। এখন হয়তো এই মুহূর্তে আমরা কনসিস্টেন্সি বা রেগুলারিটির সাথে প্রতিদিন কোনো নোটিশ হয়তো টেলিগ্রামে শেয়ার করছি না, কিন্তু আপকামিং দিনে বা আগত ইভেন্টসে আমরা কিন্তু অবশ্যই শেয়ার করব। জেপিএসসি মানে সবগুলো মানে ঝাড়খণ্ড পাবলিক সার্ভিস কমিশন, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, ওয়েস্ট বেঙ্গল, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, ছত্তিশগড়, গোয়া, হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু অ্যান্ড কাশ্মীর, কেরালা, কর্ণাটকা, মণিপুর, মহারাষ্ট্র, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, নাগাল্যান্ড বানান ভুল লিখে নিয়ে এসেছি তাড়াহুড়োতে, নাগাল্যান্ড, দেন মিজোরাম, দেন ওড়িশা, পাঞ্জাব, রাজস্থান, সিকিম, তামিলনাড়ু, তেলেঙ্গানা, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড। তো হয়তো আমি মানে যে ম্যাপ মানচিত্র অনুযায়ী লিখে নিয়ে আসি একটু গড়বড় মানে আগে পিছিয়ে করে দিয়েছি, ইট ইজ ওকে। কিন্তু এগুলো আমরা কি অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রিক্রুটমেন্ট সংক্রান্ত খবর আমরা দেবো টেলিগ্রাম চ্যানেলে, অবভিয়াসলি এসপি লিটারেচারেও দেবো। আর তার সঙ্গে আমার কথা
কথা দেওয়া আছে, আগামীকাল রাত্রি 8টার সময় লাইভে আসছি আমি। আগামীকাল রাত্রি 8টার সময় এসবি লিটারেচার লাইভে আসছে। যদি কারোর প্রশ্ন থেকে থাকে আসবে, এবং আমি কালকে আসতে পারবো কিনা এটাও আমি এখন বলবো। আর জয়েন্ট পিএইচডি নোটিফিকেশন নিয়েও বলছি একটা কথা, যেটা আমার এই লাইভ সেশনের সঙ্গে পিএইচডি নোটিশের সাথে আমার পার্সোনাল একটা কথা জড়িত আছে, আমি যেটা এখনই তোমাদের সাথে বা আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আর রাইট নাও প্রেজেন্ট টাইমে আমরা আলোচনা করছি ইউজিসি নেট, জেআরএফ অ্যান্ড স্টেট এলিজিবিলিটি টেস্ট অর এসএলইটি, স্টেট লেভেল এলিজিবিলিটি টেস্ট, দুটোই আমরা বলে থাকি। এবং কেন বলে থাকি তারও কিছু পার্থক্য আছে। অল স্টেটস, সমস্ত রাজ্যের, গোটা ভারতবর্ষের সমস্ত রাজ্যের স্টেট এক্সামের নোটিফিকেশনস, এবার ইউজিসি নেট অ্যান্ড গেট পেপার 2 ইংলিশ লিটারেচার অ্যান্ড পেপার 1 জেনারেল অ্যাপটিটিউড, নেট সেট গেটের আমরা আলোচনা করে থাকি এবং ইন ফিউচারও ডেফিনেটলি আলোচনা করব। এখন আমরা চলে যাব হিন্দি ভাষায়। তার আগে আমি যে ব্যক্তিগত কথাটা বললাম সেটা 2 মিনিট কমপ্লিট করে দিচ্ছি। তো বিষয় হচ্ছে যে এসপি লিটারেচার যখন থেকে জার্নি শুরু করেছে মোটামুটি সবসময় সত্যি কথা বলে এসেছে, এখনও বলে, ইন ফিউচারও বলবে। কারণ হচ্ছে আমাদের মেন ফান্ডা বা এই হলো যে আমরা আমাদেরকে সত্যটা চোখের সামনে তুলে ধরা, সেটা নিজের বাস্তব জীবন সংক্রান্ত বা কাউকে হেল্প করা নিয়ে যাই হোক না কেন। তো বিষয় হচ্ছে আমি চাইলেই বিষয়টাকে অ্যাভয়েড বা স্কিপ বা নাও বলতে পারতাম, কারণ সব সময় সব কথা সবখানে বলতে হবে এরকমটা কোনো মানে নেই, কিন্তু তারপরেও আমি উল্লেখ করছি। বিষয় হচ্ছে যে গতকাল থেকে আমার নিজের একটু লোয়ার অ্যাবডোমেন পেন, মানে তলপেটে ভীষণ রকম ব্যথা হচ্ছে, তার সঙ্গে পিঠে। তো এটা আমাদের যে পিরিয়ডসের যে সাইকেল থেকে চলে সেটার পার হয়ে গেছে। তারপরে এটার বিষয় হচ্ছে যে আমি কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না কী কারণে। একটা কারণ হচ্ছিল যে আমার গাছে কিছু লিচু হয়েছে, আমি লাস্ট বলতে 2-3 ধরে প্রচুর পরিমাণে, মানে খুব দিনে 20, 25, 30, 40টা লিচু খাচ্ছি, যেটা আর কি এক্সেস হয়ে যাচ্ছে, অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে, উচিত নয়। যে 10-12টা খেলে ঠিক ছিল আইনো, কিন্তু সকাল রাত্রে মানে যা হয় নিজের গাছের হলে আর একটু টকটক জিনিস মেয়েদের বা যারা ছেলেরাও খেতে পছন্দ করে। তো ভীষণ রকম অসুবিধা হচ্ছিল, আমি মাকে ভীষণ রকম জ্বালাচ্ছি, মানে কোমর করে দাও, পেটে করে দাও, মানে এরকম বিষয়টা। তো তারপর আজকেই আমি একটা গ্যাসের ওষুধ নিয়ে এসে বাবাদার নিয়ে এসে খেলাম। তো এখন লিটল মানে হালকা একটু আরাম বোধ করছি। কিন্তু গতকাল আমি লাইভ সেশন করার পর আমি এই বিষয়গুলো, মানে এই যে লিটারি থিওরি গতকাল স্টার্ট করার আমার কথা ছিল, ডেফিনেটলি গতকালকেই স্টার্ট করতাম, কিন্তু লাইভ কমপ্লিট করার সাথে সাথে আধা ঘন্টার মধ্যে এমন হয়ে গেল যে আমি আর কোনো রকমই, তার মানে খাওয়া দাওয়া বা অন্য কাজ টুকিটাকি যেটা আমার নিজস্ব জীবন সম্পর্কিত সেগুলো বন্ধ ছিল তা নয়, কিন্তু পরিস্থিতি ছিল না যে আমি, ওই ধৈর্যটা ছিল না যে আমি ভিডিও বানাবো, লিখবো, বানাবো, আবার ভিডিও ছাড়বো। তার জন্য আজকেও আমি সারা দুপুরে লিখে রেখেছিলাম অর্ধেক, বাকি অর্ধেক একটু আগে লিখে নিয়ে এলাম। তারপর ভাবছিলাম যে এখন তো একটু লিটল বিট মানে হালকা একটু উপশম বোধ করছি, তো শেয়ার করবো কিনা। তারপর মনে করলাম যে না, করে দিই। তো মা আর আমি দেখছিলাম আজকে রাতের মধ্যে যদি কমপ্লিটলি সুস্থতা অনুভব না করি। গত পরশু দিন থেকে আমি লিচু খাচ্ছি, আর গতকাল থেকে আমার গতকাল সন্ধ্যে থেকে পেট ব্যথা হচ্ছে। তো আমি ভাবছি লোয়ার অ্যাবডোমেন, তল পেটের ব্যথা যেটা। তো আমি ভাবছিলাম যে আগামীকাল, আজকে রাত অবধি দেখছি, না হলে আগামীকাল হয়তো ডক্টরের কাছে কনসালটেশন বা একটা কিছুর জন্য যাবো। তো বাবা বলছে না, প্রচুর পরিমাণে গ্যাসও ফর্ম করেছে, আর লিচুটা কোথাও না কোথাও মেন কারণ, বাবা যেটা বলছে, কারণ বাবা অলরেডি একজন কোয়াক ডক্টর, হি হ্যাজ এক্সপিরিয়েন্স অফ দিস কাইন্ড অফ ট্রিটমেন্ট। তো ডেফিনেটলি বাবার কথা শুনছি, দেখি একটু বেটার ফিল করছি, জন্য হয়তো এত ফ্রিলি মানে এত এনার্জেটিকভাবে কথা বলতে পারছি। আদারওয়াইজ যদি আগের মতোই থাকতাম, মানে 2 মিনিট 2 ঘন্টা আগেও যে পরিস্থিতি ছিল তাতে হয়তো আমার ভয়েস লোই থাকতো। যাই হোক, এটাই বলার ছিল। আর হচ্ছে লাইভ সেশন ডিপেন্ড করে, যদি আমি আজকে বেটার ফিল করি রাত্রের মধ্যে, আগামীকাল অবশ্যই লাইভ সেশন আমরা 8টায় নিয়ে আসবো। ভিডিওজি আমি আপনাকে কথা দিয়েছি, ডেফিনেটলি নিয়ে আসবো। আর যদি আমি কোনো কারণে আগামীকাল কোথাও যাই, মানে যদি অসুস্থতা বোধ করি, তাহলে হয়তো লাইভ সেশন আমি নিয়ে আসতে পারবো না। আর পিএইচডি রিলেটেড হলো, আমি পিএইচডি 5টা জায়গায় অ্যাপ্লাই করেছি, 4টে ইনস্টিটিউশনে আর একটা ইউনিভার্সিটিতে। তো এখনও পর্যন্ত সেটা অ্যাপ্লাই করার 25 days, 20 to 30 days-ই হয়েছে, মানে এখনও 30 days পুরোপুরি কিছু হয়নি। তো যাই হোক, দেখা যাক কি নোটিশ আসে না আসে। তো অ্যাপ্লাই করেছি। তো অবভিয়াসলি টেলিগ্রাম চ্যানেলে যুক্ত হয়ে গেলে আপনি বা আপনারা অবশ্যই এগুলো সম্পর্কে খবর তোমরা জানবে। এই মুহূর্তে একা হাতে আমি এসবি লিটারেচারে যেভাবে যাই নিয়ে আসছি, লাস্ট 1 বছরের উপরে হয়ে গেল, সবটা একা হাতে, নো ওয়ান ইজ দেয়ার। কেউ আমাকে এখানে হেল্প করার জন্য, বা আমি কারোর কাছে হেল্প সেভাবে চাইও না। আর আমি সেভাবে সাবস্ক্রাইবারের জন্য কেউকে জ্ঞান
জ্ঞান করে বলিও না, যাকে দেখবো তাকেই বলবো, এরকম টাইপের মন মানসিকতার লোক তো আমি একদমই নই। আর হচ্ছে ওই তো কষ্ট করে পরিশ্রম করে নিজের যতটা পারি সাধ্যমতো চেষ্টা করছি, এর থেকে আরও সাধ্যের বেশিও চেষ্টা করব, তাতে করে যাদের প্রয়োজন হবে তারা ঠিক জুড়ে যাবে, আর যাদের প্রয়োজন হবে না তারা নিশ্চয়ই জুড়বে না। এবং অবশ্যই প্রত্যেকের এক জায়গা থেকে পড়তে ভালো লাগবে তা নয়, আমি সবসময় যেটা বলে থাকি প্রত্যেকের গ্রহণ ক্ষমতা আলাদা আলাদা বা প্রত্যেকের পছন্দ আলাদা আলাদা, বোঝার ক্ষমতা শক্তি আলাদা আলাদা। তো হাজার রকমের অপরচুনিটিস, হাজার রকমের চ্যানেলস আছে, আমরা যার যেখানে বুঝতে সুবিধা হয় ডেফিনেটলি সেখানে ফলো করবো। এতে হিংসে বা রাগ বা অভিমানের এখানে কিচ্ছু নেই, যে যেখান থেকে পড়ে বুঝে এগিয়ে যেতে পারো সেখান থেকে গ্রহণ করাটাই সব থেকে বেস্ট, অন্যত্র সময় টাকা এনার্জি ইনভেস্ট না করার করার থেকে বেটার। সো এটাই আমি এখন হিন্দিতে বলি, অনেক কিছু বললাম তো হিন্দিতে বলে অফ করছি আজকে। সো তার আগে অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন, আর দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার, হিট দ্য বেল আইকন সো দ্যাট ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। যদি নতুন এসে থাকো তুমি বা তোমরা, আপনি বা আপনারা, তবে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করুন যদি মনে হয় এটা কার্যকর বা ইন ফিউচারও কার্যকরী হবে। আর যদি অলরেডি তুমি বা তোমরা, আপনি বা আপনারা একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনারা প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার তো করতেই পারেন আমাদেরকে इंस्पिरेशन मोटिवेशन बा एनर्जी देवर जन। ओके, थैंक यू। सो अभी हम हिंदी में बोलने जा रहे हैं तो स्टार्ट करते हैं। तो बात है ये कि यूजीसी नेट एंड जेआरएफ जून 2025 इज़ आवर टारगेट, अपकमिंग एग्जाम इज़ आवर टारगेट, डेफिनेटली इन फ्यूचर वी विल टारगेट दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे आप लोगों को पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर मिलते हैं। टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाइए, नेम इज एसपी लिटरेचर यूजीसी नेट। टेलीग्राम चैनल के लिंक है https://t.me/UGC-lit। एंड अब हम आज लिटरेरी थ्योरी के बारे में बात करेंगे, बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्कूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, लिस्ट ऑफ स्कूल्स, कैम्ब्रिज स्कूल, ये जो ईयर्स वगैरह दी हुई है, शिकागो स्कूल, डिकॉन्स्ट्रक्शन, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, साइकोएनालिटिक क्रिटिसिज्म, फ्रॉइडियन क्रिटिसिज्म, जंगियन क्रिटिसिज्म, लैकनियन, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, फ्रैंकफर्ट स्कूल, न्यू क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, new humanism and post-structuralism, queer theory, Russian formalism and स्ट्रक्चरलिज्म एंड इको क्रिटिसिज्म। सो ये सारी चीज़ को छोड़कर भी बहुत सारी चीज़ है, आप लोगों को ये सारी चीज़ें कैसे पढ़नी है। कैम्ब्रिज एंड शिकागो स्कूल बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, थोड़े आप लोगों को पढ़नी है। इस स्कूल से कौन से व्यक्तित्व, कौन से पर्सनालिटी और प्रोमिनेंट फिगर रिलेटेड है और कनेक्टेड है, उनके लिस्ट लिखनी है, याद रखनी है। और अगर उनके कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, की वर्ड्स, की टर्म्स और एनी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट राइटिंग अगर है, लिखा है, तो उसको याद रखनी है। और आपको डिकॉन्स्ट्रक्शन से अगर हम शुरू करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को ऐसे प्रिपेयर करनी है, चाहे आप ब्रिटिश लिटरेचर प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप ऑल वर्ल्ड लिटरेचर जो होते हैं, विश्व ब्रह्मांड के जो लिटरेचर है, कैनेडियन, अमेरिकन, इंडियन, कैरिबियन, ऑस्ट्रेलियन, जो भी है, तो वहाँ पे आप जब भी कोई राइटर को उठाए तो ऐसे उठाए, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो नॉवल हो, चाहे वो कोई भी हो, आप लोगों को ऐसे प्रिपेयर करनी है। मैं यहाँ पे एक ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहती हूँ। चाहे आप यूजी के स्टूडेंट हो, अंडर ग्रेजुएशन, चाहे आप पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, चाहे आप पीएचडी के स्टूडेंट हो, चाहे आप नेट सेट गेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट हो, चाहे आप कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या करनी है, आप जब भी कोई ऑथर और राइटर और नॉवलिस्ट, क्रिटिक, थ्योरिस्ट किसी को भी उठाए तो उनके प्रोमिनेंट फिगर, मतलब की टर्म्स, कॉन्सेप्ट्स कहाँ क्या दी गई है, उसको तो याद रखो ज़रूर, कॉन्सेप्ट को समझो। और उसके साथ साथ उन लोगों के कितने सारे वर्क्स हैं और कौन सा वर्क्स यूजीसी नेट सेट गेट में पूछे जाते हैं, उसकी एक लिस्ट बनाओ। और जो भी राइटर को आप उठाओ, जिस भी लिटरेचर से हो, जिस भी कैटेगरी से हो, आप लोग प्लीज क्रोनोलॉजिकली उसको प्रिपेयर करना, सीक्वेंस वाइज, क्योंकि यू नो फ्रॉम लास्ट पास्ट 5 years और more than 5 years their favorite topic and favorite concept is chronology, इंडिया's favorite topic, इंडिया के बहुत ज़्यादा फेवरेट टॉपिक हो चुके हैं क्रोनोलॉजी और सीक्वेंस वाइज चीज़ों को पूछना, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो। तो डेफिनेटली आपको क्रोनोलॉजिकली प्रिपेयर रखनी है। तब क्या होगी, जब आप यूजी, पीजी, पीएचडी या फिर आप लोग नेट सेट गेट या फिर कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जब भी आप कोई ऑथर को सीक्वेंस क्रोनोलॉजिकली प्रिपेयर कर रहे हो, तब आपको अलग से एक बार आप परिश्रम कर लोगे तो उसी चीज़ आपको लाइफ में 10 बार नहीं 1000 बार काम में आएंगे। और वो नोट्स खाते को बहुत अच्छे तरीके से, बहुत केयर करके रखनी है और वहाँ से बार बार आप पढ़ सकते हो, चाहे आप जो भी कैटेगरी में हो, चाहे आप जो भी सिचुएशन में, जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, ये एक टिप्स एंड ट्रिक्स है। इसके साथ मैं आपके साथ शेयर करूँ
करूँगी, एक पर्सनल बात है। उसके पहले रीडर सेंट्रिक क्रिटिक को हम रीडर सेंट्रिक स्टडी को हम कहते हैं रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, टेक्स्ट सेंट्रिक को हम कहते हैं न्यू क्रिटिसिज्म, ऑथर सेंट्रिक को हम कहते हैं रोमांटिसिज्म, कॉन्टेक्स्ट सेंट्रिक को कहते हैं हम फेमिनिज्म, मार्क्सिज्म एंड एटसेट्रा। एंड पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आप लोगों को कहती हूँ, मैंने जो सारी चीज़ें लिख कर लाई हूँ लिटरेरी थ्योरी में, क्रिटिसिज्म में, यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोगों को खुद से पढ़नी है और इन फ्यूचर में मैं भी आपसे शेयर करूंगी। और आप लोगों को आपसे कुछ अपकमिंग इवेंट्स धमाकेदार चमक धमक आने वाले हैं, मतलब कि नोटिफिकेशन आपको पता चलेंगे, सिलेबस एग्जाम के बारे में क्या क्या अपकमिंग इवेंट्स, CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में अभी तक एसपी लिटरेचर कुछ भी शेयर नहीं की है पिछले 1 साल से, सिर्फ नेट सेट गेट के बारे में शेयर किया है। लेकिन आने वाले दिनों में, चाहे 1 हफ्ते हो चाहे 1 महीने हो, उसके बाद आप लोगों को CUET के बारे में पता चलेंगे, बहुत सारी नोटिफिकेशंस, इन्फॉर्मेशंस और पढ़ाई से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स भी। और झारखंड पब्लिक सर्विस का मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, कर्नाटका, मणिपुर, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड, ये सारी स्टेट्स के पब्लिक सर्विस कमीशंस के जो कि है असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलेंगे। कहाँ? एसपी लिटरेचर टेलीग्राम चैनल, एसपी लिटरेचर यूज इन नेट एंड क्लिक, लिंक भी दी हुई है, वहाँ पे मिलेंगे। हाँ, इस वक्त राइट नाउ हम लोग रेगुलरली कंसिस्टेंसी के साथ हमने कोई भी चीज़ें अभी तक टेलीग्राम में कुछ चीज़ें शेयर की है 4-5 PhD से रिलेटेड, लेकिन अभी तक हमने कंसिस्टेंसी से रेगुलरली टेलीग्राम चैनल पे कुछ पोस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में डेफिनेटली करेंगे और आपको इसके लिए डेफिनेटली जुड़नी है टेलीग्राम चैनल में। और लाइव सेशन टुमारो 8 PM मुझे लाइव सेशन में आनी है। इससे पहले मैं बताऊँ अगर मैं आ सकती हूँ या नहीं बता देती हूँ। PhD के नोटिस, मतलब मैं अपने पर्सनल लाइफ से बातें करूँ, राइट नाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर NTUGC नेट JRF एंड सेट SLET, मतलब स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑल स्टेट्स, हर इंडिया के सारे राज्य की। और गेट अपना पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर एंड पेपर 1 जनरल एप्टीट्यूड हम पढ़ते हैं नेट सेट गेट के। और अभी तक मैंने ऑल स्टेट्स के सेट, हम नेट सेट के लिए पढ़ते तो हैं, लेकिन अभी तक मैंने अदर्स स्टेट के नोटिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं बताती थी, लेकिन अभी हम बताने वाले हैं आने वाले दिनों में। और मैं एक बात बताऊँ, मैं अकेली लास्ट 1 ईयर से ज़्यादा है, मैं अकेली हाथों में, ये दोनों हाथों में अकेले ही सब चीज़ें करती हूँ, चाहे बोर्ड पे हो, चाहे नोट खाते में हो, चाहे वर्बली हो, चाहे लाइव सेशन में हो, जो भी मैं पढ़ाई से बातें शेयर करती हूँ अकेले ही करती हूँ। नो वन इज हियर टू हेल्प मी और आई डोंट नीड एनी हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिकॉज मुझे खुद से तो किसी के पास हेल्प नहीं मांगनी इस वक्त, क्योंकि अगर मांगने से मिल जाते तो डेफिनेटली मांग लेते, लेकिन आपको जब नहीं मिलते हैं तो एक बार समझ जाते हैं तो खुद के पैरों में खुद काम करना बहुत अच्छी चीज़ होते हैं। दूसरे के ऊपर डिपेंड होने से ज़्यादा ज़्यादा अच्छे है। और तो मैं अकेले ही सारी चीज़ें करती हूँ। मुझे बहुत सारी टेक्निकल इश्यूज़ के बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ, मैं धीरे धीरे करके सीखने की ट्राई कर रही हूँ। हो सकता है मुझे टाइम लगे, मैं अभी अकेले काम करूँ। इन फ्यूचर में अगर भगवान की कृपा से और आप लोगों के आशीर्वाद से और मेरी परिश्रम से अगर मुझे मौका मिलते हैं, मुझे लोगों को रखने के, यहाँ पे चैनल को ब्रांड बनाने में, डेफिनेटली हम करेंगे। टाइम लग सकता है लेकिन डेफिनेटली करेंगे। और मुझे मैं जहाँ पे जिसको भी देखती हूँ मेरे चैनल के बारे में कभी भी नहीं कहती हूँ मुझे वैसे प्रमोशंस और सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। मेरे खुद के ऊपर विश्वास है, भगवान के ऊपर विश्वास है और मामा पापा के ऊपर विश्वास है। जिसको लगेगा इसकी लिटरेचर इज हेल्पफुल, डेफिनेटली वो लोग जुड़ जाएंगे और देखेंगे। जिनको नहीं लगेंगे नहीं जुड़ेंगे। और हर एक की कैपेबिलिटी, हर एक की चॉइस अलग अलग है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ों के वैरायटीज़ है, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो। और मेरे चैनल से ही सभी लोगों को समझ में आएंगे। ये भी एक तरह की मूर्खता की बात है, क्योंकि हर एक की कैपेबिलिटी अलग है। जिसको जहाँ से समझ में आते हैं चैनल में, उसको वहाँ पे जुड़ना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से ही सब कुछ समझ में आ जाएंगे ऐसा नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर में हम लोग एसवी लिटरेचर पे जो भी लेकर आने वाले हैं, मैं बोर्ड पे हूँ या फिर खाते में हूँ, मैं थ्योरी को एक थ्योरी को उठाऊंगी, खुद से पहले पढ़ूंगी, फिर लेकर आऊँगी और ऐसे लाऊंगी कि आप लोगों को हर जगह हम, मतलब जो यहाँ पे पढ़ते हैं इस लिटरेचर पे, उनको हर जगह पे जाना ना पड़े, ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे आपको समझ में आए। ऐसे हम परिश्रम करके लेकर आएंगे। और आप लोगों को जहाँ से भी जो भी फ्री रिसोर्सेज, पेड रिसोर्सेज, जहाँ से भी जो मिल रहे हैं, आपको ट्रस्ट हो रहा है, आप वहाँ पे जाइए। यहाँ पे जेलसी की, एंग्री की एंड कोई भी तरह की नेगेटिव इमोशंस की कोई जगह नहीं है। जिसको जहाँ पे समझ में आता है जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे जेलसी की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि जो रियल इंसान है, जो रियल टीचर है, जो रियल ह्यूमन बींग है, उनको डेफिनेटली पता है कि ज़िंदगी में लोगों को आगे बढ़नी है, इसलिए उनको रोकना टोकना क्यों है। जिनको जहाँ पसंद है वहाँ जाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, है ना। और एक बात, मैं
पर्सनल बातें बताना चाहती थी, वो थी कि मैं यस्टरडे से शाम से मेरी लोअर एब्डोमेन पेन, मतलब मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द थे, बैक पेन भी हो रहे थे। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न। हम लोगों की महिलाओं के जो पीरियड्स के साइकिल होता है वो तो हो चुके हैं मेरी इस महीने, लेकिन फिर भी मेरे अचानक से ये लोअर पेन स्टार्ट हो गई। मम्मा को बहुत तंग कर रही थी यस्टरडे से। फिर आज मैं मेरे घर पे लीची, इसको हम बंगाली में लीचू कहते हैं, लीची बहुत मैंने मतलब 2 दिन में मैंने 1 10 12 खा लिए होते तो ऐसे नहीं होते, लेकिन मैंने 25 30 40 खा लिए 2 दिन में। एक दिन में 20 25 खा रही थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ही हो गई। लीची ऐसे ज़्यादा नहीं खानी चाहिए थी, वो उसमें सोर रहता है, मतलब खट्टा रहता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने तो खा रही थी। पापा बोल रहे, माई फादर इज़ ऑल्सो अ क्वैक डॉक्टर, ही हैज़ लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंसेस अबाउट दिस ट्रीटमेंट, सो उनको पता है। तो बोल रहे हैं कि ये लीची की वजह से हो रहा है, मुझे पता नहीं, लेकिन मामा और मैं बोल रही हूँ अगर आज रात को ये से ठीक नहीं होता है तो टुमारो मे बी आई विल गो टू फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ डॉक्टर। कंसल्टेशन के लिए मैं जा सकती हूँ, लेकिन पता नहीं, अभी मैं थोड़े एनर्जेटिक फील कर रही हूँ गैस के एक DSR मतलब एक टैबलेट को खाने के बाद, कैप्सूल को खाने के बाद थोड़ी बेटर फील कर रही हूँ, इसीलिए शायद एनर्जेटिकली बोल रही हूँ। नहीं तो 10 मिनट आधे घंटे पहले जो मेरी हालत थी वहाँ पे मैं लोअर वॉइस में ही कहती, लोअर एनर्जेटिक वॉइस में ही कहती, लेकिन नाउ आई फील बेटर, लिटिल बिट बेटर। सो इसीलिए मैं टुमारो अगर लाइव सेशन में अगर स्वस्थ रही तो डेफिनेटली 8 बजे आऊँगी। वीरू जी आपको मैं कहती हूँ, अगर मैं स्वस्थ रही तो डेफिनेटली टुमारो 8 PM आऊँगी, अगर नहीं रही तो आपको कमेंट बॉक्स में बता दूँगी। तो स्वस्थ होने के बाद आएंगे टुमारो में, बाय गॉड्स ग्रेस मे बी आई विल बी ओके टुमारो, मैं स्वस्थ रहूं। और PhD से मैंने खुद अपने PhD के लिए 4 इंस्टीट्यूशंस और 1 यूनिवर्सिटी में अप्लाई की है, जो 20 to 30 डेज होने वाले हैं, और अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन मुझे नहीं मिली, तो आई एम वेटिंग फॉर इट। अगर मुझे कहीं पे इंटरव्यू के लिए, रिटन टेस्ट के लिए बुलावा आते हैं तो मैं जाऊँगी, और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी मुझे लेनी है बहुत अच्छे तरीके से। तो होप फॉर द बेस्ट, जो भी होंगे हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन हमको तो प्रिपरेशन लेनी है। तो यही अब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड मैं चीज़ें आपसे शेयर करती हूँ पहले से ही, और जो भी कहती हूँ सच ही कहती हूँ, और इन फ्यूचर में भी सच कहेंगे। SB लिटरेचर की बेस एंड फंडा यही है कि जो है सच बोल दो, जो होगा देखा जाएगा, सच बोल के जो भी होगा हमें मंजूर होंगे, और हमें पर्सनल लाइफ के बारे में या हेल्थ के बारे में बोलने से कोई दिक्कत नहीं होते हैं। यहाँ से मुझे लगता है पढ़ाई के साथ साथ लोगों को एनर्जी भी फील होंगे, और डिफिकल्टी में हम कैसे सफ़र कर रहे हैं, कैसे ओवरकम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करने से कोई गलती मुझे तो फील नहीं होती है। तो यही मुझे कहनी थी, और आपको PhD से रिलेटेड, मेरी पर्सनल PhD से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, कहाँ मैं जा रही हूँ, कहाँ मैं कैसे परफॉर्म की, मुझे सिलेक्शन मिली या नहीं मिली, कैसे एक्सपीरियंस मैंने गैदर की, ये भी शेयर करूँगी। इसलिए आपको SB लिटरेचर के साथ जुड़नी होगी। हम चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो, सो कॉल फेलियर सो कॉल सक्सेस, आप जो हम लोग जो कहते हैं, चाहे कुछ भी हो, हम शेयर डेफिनेटली आप लोगों से करेंगे, ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में भी एक्सपीरियंस हो, आप लोग भी ज़िंदगी में जब ठोकर खाएं या ना खाएं पहले आपको पता चल जाए। ठीक है, तो लाइव सेशन की मैं गारंटी तो नहीं दे सकती, टुमारो 8 PM if I stay healthy and safe and ठीक ठाक फील हुई तो डेफिनेटली आऊंगी। So that's it for today. Thank you very much. Stay connected with SB Literature. Do like, comment, share and subscribe to SB Literature. Hit the bell icon so that you never miss an updates. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और जुड़े रहिए SB Literature के साथ। आने वाले दिनों में बहुत कुछ धमाका होने वाले हैं, लेकिन मैं अकेले ही दोनों हाथों से सभी काम करती हूँ, और इन फ्यूचर में भी करूंगी। अगर हमें आगे बढ़ने की मौका मिलता है, ब्रांड बनाने के, तो डेफिनेटली बनाएंगे, तब भी आपको पता चलेंगे। अगर नहीं भी मौका मिलता है, देन ऑल्सो इट इज ओके, आई विल नॉट बी फ्रस्ट्रेटेड फॉर एनी काइंड ऑफ थिंग। मैं इसी तरह की इंसान हूँ, जो मिल रहा है वही से मैं बहुत खुश हूँ, और जो नहीं मिल रहा है उससे भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दैट्स इट, गुड नाइट, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए SB लिटरेचर के साथ। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन और एनर्जी दीजिए। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो पहली बार आई है, आपको लग रही है ये हेल्प कर सकता है, तो डेफिनेटली इसके साथ जुड़ जाइए सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक यू वेरी माच। सबाई के नमस्कार, शुभरात्रि, भालो থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন SB লিটারেচার। সবাই একসাথে আমরা এগিয়ে যাব, আর অবশ্যই পড়তে থাকবো, আর সবাই সুস্থ থাকি, একে অপরের পাশে থাকি। বাই বাই, टेक केयर, सभी को नमस्ते। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें, और हम एक साथ ग्रो करें। थैंक्स।